Halo, perkenalkan nama saya Siti Raisa, NIM saya 64240700. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Presiden baru Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto Djoyohadikusumo. Berikut penjelasannya. Prabowo Subianto Djoyohadikusumo, born in 17 October 1951, is an Indonesian politician, businessman, a retired army general serving as the 8th President of Indonesia since 20 October 2024. He was previously the 26th Minister of Defense under President Joko Widodo from 2019 to 2024. Prabowo is Indonesian third president to have a military background after Suharto and Susilo Bambang Yudhoyono. He has been described as a right-wing nationalist. He is also the first president to not have a spouse, as well as president with the less amount of children. Prabowo Subianto graduated from the Indonesian Military Academy in 1970 and primarily served in the Special Forces until he was appointed to lead the Strategic Reserve Command in 1998. In the same year, he was discarded from the military and subsequently banned from entering the United States for allegedly committing human rights abuse. In early 2008, Prabowo Inner Circle establishes the Gerindra Party. In the 2009 presidential election, he ran unsuccessfully for the vice presidency as Megawati Soekarnoputri running mate. He contests the 2014 presidential election and was defeated by Jakarta Governor Joko Widodo, which he initially dispatched. He made another successful run for the presidency in 2019 with Sandiaga Uno as his running mate and with the support of Gerindra, the Progressive Justice Party, the National Medan Party, the Democratic Party, and Berkarya Party. His refusal to accept the results saw his followers stage protests that sparked deadly riots in Jakarta. However, after heated contests, Prabowo Subianto joined the cabinet as Minister of Defense for the 2019 to 2024 period. On 10 October 2021, Gerindra announced Prabowo as their candidate in the 2024 Indonesian president election. On 12 August 2022, Prabowo announced that he accepted Gerindra nomination. Prabowo declared victory in the election on 14 February as early unofficial polling showed him with a lead in the first round of voting. On 20 March, the General Election Commission certified the result and declared him as the president election of Indonesia. The Constitutional Court confirmed his status on 22 April 2024. Prabowo was sworn in as the 8th President of Indonesia on 20 October 2024. On 7 January 2023, Prabowo Subianto launched his third presidential campaign for the 2024 presidential election. He is running as president together with Gibran Rakabuming Raka, the eldest son of Joko Widodo, the current president of Indonesia, and his vice presidential candidate. Both he and Gibran registration at the KPU office on 25 October 2023 with the support of Gerindra, Golkar, PAN, PBB, the Democratic Party, Gelora Party, Indonesian Solidarity Party, and Garuda Party. Both he and Gibran's candidacies were challenged in the Constitutional Court due to age requirement. In Prabowo's case, a lawsuit was filed against him due to his old age. Prabowo was 71 at the time of announcing his candidate, and having announced his candidacy for the third time,
the Supreme Court ruled to reject the lawsuit. In November 2023, Prabowo Subianto called for rebalancing, where in the past decades Indonesians looked to the West. Now they sought land from the East like China, India, Japan, and South Korea. Prabowo entertained the idea of Indonesia joining BRICS if it is advantageous for Indonesian economy, citing BRICS nature as an economic bloc, not a geopolitical one. On 14 February 2024, in an unofficial report, Prabowo success in leading 3 voting lines by getting 58% of the vote. Prabowo went on to win the quick count conducted by all survivors and called for unity as he pledged to be president for all Indonesians and will form a government that will be led by the best son of Doctor of Indonesia. Despite this, he also told his supporters to calmly but cautiously wait for the official result from KPU. On 20 March 2024, the General Election Commission announced Prabowo's victory to have been received over 96 million votes. Prabowo and his vice presidential candidate Gibran Rakabuming, they were sworn in on 20 October 2024. On 22 April 2024, the Constitutional Court rejected all legal challenges against the result of presidential election, allowing the KPU to declare the Prabowo-Gibran candidate the winner. Prabowo-Gibran ticket won the 2024 presidential election with 99% of the vote against two of their opponents, Anies Muhaimin and Ganjar Mahfud. 20 October 2024, Prabowo Subianto assumed the presidency of Indonesia at 73 years, 3 days of age. On inauguration day, Prabowo is the oldest person to assume Indonesian presidency, while his counterpart Gibran is the youngest person to assume Indonesian vice presidency at 37 years, 19 days of age. In his inaugural address, Prabowo vowed to address internal challenges such as widespread corruption, which continues to hinder country development. Additionally, he committed to changing Indonesian self-sufficiency, focusing on economic reform and strengthening national industry. On 21 October, Prabowo unveiled the Leadership Ministers Cabinet in Indonesian since the receivers Dwikoro Cabinet of President Sukarno in 1966, composed of 1,003 members, including 48 ministers and 55 deputy ministers. He then inaugurated the members of the Red and White Cabinet the following day, October 21, at the State Village, Jakarta. Prabowo conducted two briefings of four ministers, deputy minister, and officials of the same level. The first was held at Hamlambang, Prabowo's private residence. The Hamlambang retreat lasted 2 days with briefing themes including clean and anti-corruption, governance, geopolitics, and economic growth strategy by presenting various international figures such as Ray Dalio, founder
of the world's largest hedge fund, Breakwater Associates. The second briefing was held at the Military Academy Magelang, Central Java on October 25 under 28. The cabinet members used a Hercules aircraft belonging to the Indonesian Air Force from Halim Perdana Kusuma Air Force Base LS Jakarta. The briefing was conducted in military atmosphere with Minister wearing TNI uniforms. The meeting discussed the presentation of the work program, training, team building from the cabinet members. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM saya 64240700. Saya dari Prodi S1 Manajemen BSI Kampus Kaliabang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu simple present tense dan bagaimana simple present tense. Simple present tense adalah tense yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang teratur, rutin, atau kebiasaan yang terus terjadi sehari-hari. Simple present tense juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu hal yang sedang terjadi saat ini. Simple present tense juga berfungsi untuk menyatakan general truth, habits, instruction, dan fixed schedules. Lanjut di pembahasan pertama itu ada general truth. General truth maksudnya adalah kebenaran umum atau kebenaran yang mutlak. Artinya hal-hal ini kebenarannya sudah pasti dan sudah diketahui secara umum. Contohnya itu yang pertama ada water freezes at 0 degrees, yang artinya air membeku pada suhu 0 derajat. Yang berarti tidak mungkin ada suhu dan yang berarti tidak mungkin ada air yang membeku di atas suhu 0 derajat. Selanjutnya ada cats are mammalias, yang artinya kucing merupakan mamalia. Lanjut pembahasan kedua itu habits. Selanjutnya habits itu kebiasaan. Kebiasaan berarti sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, secara rutin dan secara konsisten. Contohnya itu yang pertama ada my father goes to work every weekdays, yang artinya ayahku pergi bekerja setiap hari. Dan yang kedua ada I study with my friends every Sunday at the academy, yang artinya aku belajar bersama teman-temanku setiap hari Minggu pada tempat les. Selanjutnya pembahasan ketiga itu ada instruction. Instruction yang berarti perintah atau instruksi. Contohnya seperti papan-papan perintah yang sering kita temui di jalanan. Selain itu ada instruksi yang kita temukan juga pada kemasan produk-produk seperti makanan instan dan produk-produk lainnya. Contohnya itu ada yang pertama do not enter this area, yang artinya dilarang masuk ke area ini. Di situ kita diperintahkan untuk jangan memasuki area tersebut. Dan selanjutnya ada cook the noodle for 3 minutes, yang artinya masak mie selama 3 menit. Tersebut contoh untuk kita melakukan memasak mie itu cukup dalam waktu 3 menit. Selanjutnya ada fixed schedule, yang artinya alias sesuatu yang sudah terjadwal atau sudah pasti terjadi. Fixed schedule ini adalah sesuatu yang terjadwal tapi tidak berulang. Contohnya yang pertama the show start at 7 p.m. yang artinya pertunjukan dimulai pada jam 7 malam. Selanjutnya ada the script mark their upcoming concert in Indonesia on September 30 and the 1st October, yang artinya the script menandai konser mendatang mereka di Indonesia pada tanggal 30 September dan tanggal 1 Oktober. Pola rumus dari simple present tense itu yang pertama ada untuk subjek 1 menggunakan to be am, dan verbnya itu do atau verb tanpa akhiran s atau s. Sedangkan subjek yang kedua itu ada subjek you, they, we, dan plural subjek atau subjek jamak menggunakan to be-nya itu are, dan verbnya itu do atau verb tanpa akhiran s atau s. Subjek he, she, it, dan singular subjek atau subjek tunggal itu menggunakan to be-nya is, dan verbnya itu does atau verb berakhiran s atau s. Selanjutnya di simple present tense juga ada beberapa kalimat, itu ada kalimat nomina dan kalimat perba. Yang pertama itu ada kalimat nomina. Kalimat nomina itu yang menyatakan kebendaan, bisa berupa nama orang, profesi, tempat, dan segala hal yang bisa dibendakan. Jadi predikatnya itu berupa to be
is are. Kenapa to be is are? Karena simple present tense merupakan bentuk present alias masa sekarang atau yang sedang terjadi saat ini, sehingga to be yang tepat adalah to be bentuk present, yaitu is are. Kalimat nomina itu ada dibagi beberapa, dari bagi 4 macam juga. Yang pertama ada kalimat nomina positive form. Polanya untuk kalimat nominanya adalah subject plus to be plus complement. To be terdiri atas is are, pemakaiannya tergantung subjek. Sedangkan complement terdiri atas noun, adverb, dan adjective, pemakaiannya tergantung kalimatnya. Contohnya, he is teacher, dia adalah seorang guru. Yang kedua ada I am smart, yang artinya aku pintar. Yang ketiga ada we are a group of students, yang artinya kita merupakan satu grup pelajar. Kalimat nomina kedua ada negative form. Polanya untuk kalimat nominanya adalah subject plus to be plus not plus complement. Yang contohnya itu, yang pertama ada mom is not a chef, yang artinya ibu bukan seorang chef. Yang kedua ada I am not lazy, yang artinya aku tidak malas. Yang ketiga ada they are not here yet, yang artinya mereka belum ada di sini. Kalimat nomina selanjutnya ada interrogative form. Polanya untuk kalimat nominanya adalah to be plus subject plus complement plus interrogative. Contohnya, is the food delicious? Apakah makanannya enak? Yang kedua ada I am right, yang artinya apakah aku benar? Yang ketiga ada are you a doctor, yang artinya apakah kamu seorang dokter? Selanjutnya ada kalimat nomina interrogative from with WH dan question, yang artinya bedanya interrogative from yang menggunakan WH alias katanya yang mengandung huruf WH yaitu what, when, where, who, whom, which, whose, why, and how. Untuk bentuk ini polanya kalimat nominanya WH plus to be plus subject plus interrogative. Contohnya, who is that boy? Siapakah laki-laki itu? Yang kedua ada where I am, di mana aku, dan yang ketiga ada why are you late? Kenapa kamu terlambat? Selanjutnya ada kalimat perba. Kalimat perba adalah kalimat yang menyatakan tindakan atau perlakuan. Jadi predikatnya berupa verb yang digunakan hukumnya verb 1. Kenapa harus verb 1? Karena simple present tense merupakan bentuk present alias masa sekarang atau saat ini, sehingga verb yang tepat adalah verb 1. Untuk verb perba juga ada beberapa form. Yang pertama ada positive form. Untuk positive form kalimat perba polanya adalah subject plus verb 1 plus or verb 1 plus s plus complement. Contohnya ada I wrote a letter, aku menulis sebuah buku surat. Yang kedua ada he goes to school, yang artinya dia pergi ke sekolah. Selanjutnya ada negative form. Untuk negative form kalimat perbanya adalah polanya adalah subject plus do or does plus not plus verb 1 plus complement. Kalau di negative form itu kita harus menambahkan kata not untuk menyatakan negasi atau penyangkalan. Contohnya, yang pertama they do not know where to go, yang artinya mereka tidak tahu harus pergi kemana. Yang kedua ada she does not bring an umbrella, yang artinya dia tidak membawa payung. Kata perba ketiga ada interrogative form. Polanya ada do or does plus subject plus verb 1 plus complement plus interrogative. Dan jangan lupa harus pakai tanda tanya. Contohnya, yang pertama does he bring the book, yang artinya apakah dia membawa buku itu. Yang kedua ada do you like it, apakah kamu menyukainya. Kata verba ketiga ada interrogative from with WH juga. Polanya sama, yaitu WH plus do or does plus subject plus verb 1 plus complement plus interrogative. Sama juga dengan kalimat nomina. Di bentuk ini WH diletakkan di awal kalimat sebelum to be. Contohnya, yang pertama ada when does he go to school, kapan dia pergi ke sekolah. Yang kedua ada why do you love badminton so much, kenapa kamu cinta sekali dengan badminton. Berikut ada contoh-contoh latihan soal. Yang pertama ada what does he shout. Yang ketiga ada
Yang kedua ada Hannah cries at the bathroom now. Yang ketiga ada my sister at the theater. Dan jawabannya works karena ini kata kerja pertama. Terus yang keempat ada when does he get the piece. Yang kelima ada the artist creates a beautiful painting. Yang keenam ada Greta does not live in Bali. Yang ketujuh ada do you love me. Yang kedelapan ada I watch YouTube videos every day. Selanjutnya ada rangkuman yang dari materi tadi itu adalah berupa simple present tense adalah bentuk waktu atau tenses yang dalam bahasa Inggris itu digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi secara berulang atau rutin, kebiasaan atau keadaan yang berlangsung pada saat ini. Rumusnya itu terdiri dari subject plus verb atau infinitive. Jadi itu adalah bentuk simple present tense. Berikut ada referensi yang saya ambil dari untuk mendapatkan semua materi tersebut, dan terima kasih.